C'est sur ce fredonnement particulier comme un leitmotiv que je te salue, Nali. Ces quelques notes musicales vocalisées sont le prélude traditionnel qui introduit la musique chez Lali, musique qui a élu domicile dans la région du Touat où je me trouve. Situé au sud-ouest algérien, le Touat est depuis des siècles la terre de prédilection de la musique chelali qui accompagne les fêtes et les ziyarat de la région. Le Touat, riche de ses 150 ksar, vit au rythme des cérémonies dédiées aux nombreux saints. Tu sais, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne soit invité à une ziyara. Aujourd'hui à Tini, au Ksar Adra, on commémore le saint Moulay Ali Sherif. Et ceux qui ont l'occasion de visiter la région savent ce que veut dire déguster le délicieux couscous touati aux saveurs particulières. Après le repas, les Ksouriens se dirigent vers la place centrale du Ksar. Tout le monde prend place autour d'une troupe qui chante le chelel. Et comme de coutume, la cérémonie débute par un chant religieux, un médih, poésie à la gloire du prophète de l'islam et en hommage au saint fondateur du Ksar. Mais après le répertoire sacré, vient le tour de la poésie profane, Zou. Les Ksouriens, assis à même le sol, forment un demi-cercle et au centre, les choumurs, les maîtres des chants. Sans oublier le maestro de l'ambiance, le maître de cérémonie, El Hayat. El Hayat, tel un chef d'orchestre, concentre, rythme et fait monter la charge émotionnelle de l'assistance. C'est une véritable séance de thérapie de groupe. Les battements des mains donnent la mesure, qui monte en crescendo, et le maître de cérémonie répand l'émotion et amène le rythme à son summum. Ces grands espaces me changent beaucoup d'Alger. Ici, le regard est constamment porté vers l'horizon infini. Sauf qu'aujourd'hui, notre horizon est l'oasis d'Inbelbel. Inbelbel est une petite oasis miraculeuse. C'est un havre de verdure au milieu d'un immense désert de rocailles. Et c'est dans cette oasis qu'on chante un chelali bien particulier. Mais dans ces immensités hostiles, sans la ferveur et la croyance au mythe fondateur et la baraka du saint, nul ne peut survivre. Abdallah Belbeli, cheikh de la Zawiya, nous a conté une histoire impressionnante à propos du saint Mohammed Salah Nia. هو إنسان زهدي في الدنيا ما هو باغي الدنيا ما بغى حتى شي باغي لا بلاصه اللي يسكن فيها وبلاصه اللي يدير فيها الخير وبلاصه نتاع زاويه وين يدير زاويه هذا هو الشيء اللي باغي في الدنيا ما هو باغي باش يخلي بلاد لاولاد ويعودوا يقولوا بلادنا هذه. سبع حجات ظاهره وسبعه خافيه 14 حجه في ذاك الوقت وكان يحج على يسمى الحميرة بهيمة كان يمشي على الحج. جا الركب هنا وقال لهم باش نمشي معاكم قالوا له والو ما تمشيش معانا احنا رانا دايرين جمال اللي يقطعوا المسافة وراهم معلوفين هذه قداش من سنة وهذه مشيت عام ماشيين وعام موليين مش علينا بحميرة انت عليها ما عندكش. ايوا قال لهم عند الله الخير. مشاو وما مشاو وهو دار على حميرة وين يجوا البلاصة اللي يجوا باتوا فيها يلقوه هو خرج منها.
On dit que chaque saint est doué de grâces probatoires, des karamettes, que la tradition orale perpétue jusqu'à nos jours. Mais les anthropologues nous préviennent qu'il ne s'agit pas d'établir la vérité de ces faits, mais plutôt de voir dans quelle cohérence ils s'inscrivent. طبل احنا ربينا اصحاب صحراء بليده ما يكافيتنا ونمشوا في الصحراء دايرين الحيوان ودايرين الغنم ودايرين البل ودايرين كل شيء ونمشوا في الصحراء ونولوا هنا في الزياره في مايو الصيف نصيفوا هنا كاينين ذاك الوقت الخدام وكاين الناس اللي تخدم ونخلوهم مع الحيوان وحنا نولوا هنا للبلاد والناس ما كانت ياسره 7 رقاب والله 8 هنا في البلاد. نمشوا للصحراء ربينا في الصحراء كما نولوا للصحراء ربينا فيها لا عندنا حتى تخميم ما عندنا حتى تخميم لا تخميم الزهو زاهيين وخلاص وداك اللي جاب ربي نشتركوه نعيشوا به وصل علينا. الزهو هذا الطبل هذا رباهنا الحقيقة واللي هو الكلام جايبينه كاينين شيوخ من هنا وكاين شيوخ من التل لاقتين من عندهم شوية هكا ما هم مدون لاقتين وقد ولكن شادين منه. ودوك اللهجة تلقى لهجة هادو اللي هبط عندهم من الكحل وحدها وهادو اللي هبط عندهم الشلالي وحدها لا في اللهجة في الجر يسموه في اللحن كل واحد كيفاش كلامه واللي هو احنا جينا متوسطين ما جبنا جر الشلالي ما جبنا جر بالكحل كلام نتاعهم ولكن درنا له جر واحد جر متوسط يسمى. ما تعلمت بورقه ولا بستيلو ولا لكن انت انسان شيء ماني تعلى شيء شفتي روحها ما هي شيء. ايوا اكتب ربي واحد النهار بعثوا لبويا الوالد نتاعي قالوا له ابعث لنا اللي رانا باغي نديروا عرس اولادنا وبعث لنا اللي يشد لنا الصحراء. مشيت كيف مشيت جابوا الطبل قعدت على الطبل عاد شيء لا وحده عاد يجيني ما نحتاج قال لا نقرا ولا نتعلموا ولكن لا تم ديك المجال جا تم يمشي تم بعد ما يبقى في الذهن تاعي جا تم زهات الناس وكملت زهوها ومشات يمشي معها. Un don caché que le hasard d'une soirée a révélé, et depuis, Abdallah n'a cessé de chanter le tboul. الزهو هذا كامل احنا عندنا ما يخلق لا بهذا الطبل هذا. الطبل هو نتاع ديمار هي ديمار به وكاين قلاليل وكاين زماره وكاين قصبه وكاين كل شيء بصح ديمار لا بهذا يسمى هو بويشي. C'est à partir du XIIIe siècle que le genre musical dénommé tboul
a fait son apparition dans le Touet. Il a été introduit par les pasteurs arabes hilaliens. Poésie chantée, le tbol est accompagné des instruments de percussion. Al-Khallaf, Al-Rabba' et Tabaqa. هذا اسمه خلاف. خلاف هذا اعتماد الطبل كاع عليه. يسمى زعما هو آلة ضرورية في الطبل. كي يجوا بعدو الرباع وحده وحده كيما نقولوا وحده وحده وتبقال هادو كاع يسقموا له الدربه. الخلاف بانه هو اللي يخلف الضربه، يعني مختلفه الضربه نتاعو مختلفه، تختلف من كيما نقولوا في الغناء كي يكون المغني يغني في البدايه تكون عنده ضربه، وفي كي يكون المغني كي يكونوا شداده يشدوا تكون عنده ضربه اخرى، ويخالف الطبل. الحاجه اللي تخص غير الخلاف انه يكون هو اللي يبدا في الطبل، هو دائما هو البدايه، ويكون مول الخلاف هذا هو اللي يتبع الغناء باش عادي يتبعوه الثاني. هذا الخلاف نديروا له الماء باش يرجع شويه، يكون طالع نهبطوه به باش الضربه تكون مريقله، الرنه نتاعو تكون مطلوقه شوي، مو زعما كي لا ضربه كي تضربوا يابس، يضرب لا ضربه واحده ويسكت، زعما يكون محدوده الضربه نتاعو، كي يرغن هكا يتسقم الضربه نتاعو تولي حتى عنده نغمه. رباع هذا يريق الطبل بين خلاف وتبقال. إلا ما كان هو زعما ما كان حتاج لا به، زعما هو اللي يريق الطبل بيناتهم بين خلاف وتبقال، يضرب واحده واحده كما نقولوا، عنده ضربه واحده. بقال هذا عنده 6 ضربات، كل واحدة واللحن نتاعها، واحدة كما يقولوا زعما تمشي مع الخلاف ومع الخلاف ومع واحدة، وكاينة في بعض الأوقات تمشي وحدها. هذه تبقال كاينة تمشي وحدها، زعما تخالف الضربة بين الرباع والخلاف كان صعب يعني. À ces instruments de percussion s'ajoutent les instruments à vent, comme la gasba, une flûte sans embouchure en roseau. Elle est percée soit de 5 trous, khmassia, soit de 6 trous, sedassia. S'abreuver de la musique chelali, c'est accéder à un état d'apaisement, de sérénité. Sous les rythmes du tbol, Kaddour prépare le thé. Et comme habité par une force spirituelle extraordinaire, il commence à se mouvoir avec délicatesse. Les pas de danse sollicitent tout le corps, et particulièrement les bras et les mains, dans un jeu en harmonie avec la musique. Et puis, saisi par le rythme, Kaddour est porté dans un univers où l'interdit social disparaît. Le temps d'une danse, il se débarrasse des conventions, des interdits et de la censure sociale.
les textes dans le tboul occupent une place essentielle. Et l'art de l'interprète et celui des musiciens est de faire vivre le sens et l'émotion de la poésie. Cette musique cohabite depuis plusieurs siècles avec la hadra, le baroud et le qarqabou. Et toutes ces expressions culturelles et musicales se nourrissent les unes des autres. Après 4 jours de pur bonheur parmi les gens d'Inbelbel, à la simplicité pleine de noblesse, nous voilà à Bouda pour assister à la ziyara de Sidi Ahmed Bousbah Hadjat. Chaque année, au mois de juin, les habitants de Bouda se rencontrent pour rendre hommage au saint Sidi Ahmed Bousbah Hadjat qui accomplit 7 fois le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Dans le passé, un tel voyage se faisait à dos de chameau. Et la traversée durait 1 année à l'aller et une autre année pour le retour. Et accomplir dans ces conditions 7 fois le pèlerinage relève du miracle. Sous les percussions du tboul et au son du mezoued, une sorte de cornemuse, les pèlerins rejoignent la place centrale pour participer au rituel du baroud. Soudain, d'un signe du maître, les baroudeurs retournent les fusils vers le sol et tirent leurs salves. Une épaisse fumée monte alors vers le ciel. Non loin du mausolée, un autre groupe joue du qarqabou. Cette musique vient de l'Afrique noire subsaharienne, Biled Soudan. Elle est le témoin de migrations forcées. Aujourd'hui encore, elle est jouée par des descendants d'esclaves affranchis. Dans l'après-midi, pendant le chaulage du mausolée, on exécute la hadra, chant sacré introduit au XVIe siècle par les confréries taïbiya. Les chanteurs forment un cercle et se tiennent par la main. Le corps balançant d'avant en arrière, les talons martèlent le sol. Au centre se tiennent les joueurs de tambour. Et si les textes sont d'inspiration religieuse, la musique, elle, est typiquement sénète. Le lendemain matin, direction Fenouril, à 70 km d'Adrar. Une fête de mariage se prépare au Qsar el-Mansour, où l'incontournable El-Khalfi, un maître du Chanchelali, doit s'y produire. Et dans les dédales du Qsar, nous avons rencontré Abdelkader, un personnage haut en couleur. بكتيا ودنيا جاتي هذا من قاش هنايا وهذا من قاش عاوتاني تعمل تاع البندير قرقابو تاع قرقابو عابد مولانا وعبدو قرقابو تن 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 La nuit tombée, les convives se rassemblent sur la place centrale du Qsar pour apprécier le maître du Chanchelali El-Khalfi.
Généralement, les chansons sont introduites par un prélude. Danidan, Danidan. Les textes sont empruntés au répertoire de Sidi Mohamed Chellali, le prince des poètes bédouins. Et si la musique Chellali est basée sur les instruments de percussion, il arrive que d'autres instruments viennent s'y ajouter, tels que la flûte ou le gambri, une calebasse à 3 cordes. Aujourd'hui, le tbol est appelé communément le Chellali. La dénomination Chellali s'est propagée au Touat à partir du XVIIIe siècle, en hommage au prince des poètes Sidi Mohamed Ben Ahmed.